हला आकु हां हां आकु केते कली गड़े दड़े गिरी कली आंटू गंठी छिड़े गिरी कल रे भाई ना हेले हेले ये हेले ये हेलानी तांके तो करा करी होई तते बुढ़ार गाने जियो सुन लो मो कथाटा नाइ तू आकु केते कली गड़े दड़े गिरी कली आंटू गंठी छिड़े गिरी कली ये हेलानी देखो मामू जाके ये तो भाव जाऊ अरे ये हेलानी आकु न कलु गुरु हेले ये हे गला है के से हां एटा प्रश्न लो जियो एले बाप अरे भाई तू गोटे काम कर येडा पैसा नोन येडा तोर मठिया पाला करिया 9 बजू आ गिन्ना डुगो दे बाप काय आठिया आ पाला पचारिलु बाप सुने आ ताकू कौन कलु के जाने आ खराब कथा कहू जेतेडा भंड होइतबो देखे खराब पद न भाई जे कयो भंड ताकू 1000 गोडो दंड भापरा खुटरे बांधो नाइ रे आउ आधा काटले अरे आर तू सिना हो हमरो गमंदिया लोग केत अछि चलिबो पिल्ला जाको चलिबो हौ सुने आ एरे कोड बगे हम पके दा थ पुराना सरज हेले बाप आगु केते तू कलु पुनी आंटू गंटी छिडाइलु मामू ससुर जबरा है सुन नाही बोबुला अच्छा अच्छा झियो ए नातुनी मु केबे खराब कथा का सुन बाप ए गंजाम रे प्राय मोर 41 वर्ष ला नाटक झियो पिला नचेवार 300 बन एमानकर बलिया माइया माई देलिया इमिंदिन एतिकर प्राय 250 बन कोन से लोक मो आगे ठे उठो काहे की बुता खराब को खराब कोइल तो मत डरिवन ना देह को छड़ाई जो मु के खराब को जी एबे नै मुख खराब लागी मुह खराब ए एडा जनी मंदिर हलिया पिलेटा ए कोन सब बलिया ये कोलरा बेरे मीठा 500 बेरे चिकणो अच्छा बहु पिला आकु जेते प्रकार कला पुनी केबे तो न खेला गड़ेई तड़ेई कला अंटू गंठी छिडाइला ये कथा जी पुनी तो कहिब भन्न 3000 टंका से देव दंड याकु एते कला पुनी केबे न हेले न करिवारु मध्य सिए होई गले ए कथा पचारिलु रे बे बाया जेबे मोरो बाया तमे के मैजिक ले प्रसन्न को सुन तमे हमर कोन है गुरु गुरु बोले बापा बापा आमे दी जण कोन है आपो वो हला पुओ बो हेलु तो आमे तो पुओ बो आमे ठिया पाला करू कि गाहानी करू कि दास गाडिया करू कि संकीर्तन करू कि आमे थिएटर करू तमे उपाय मझरे गाने संढ पुरौछ मुंड खराब ना हे कबाड़ फांकरे टॉर्च लाइट पके अन्यार कारण कोन पहिले तमे इने कलु ना मो आधार देह सैलानी पाहांटिया तू धीर बहु लो बिंध खान को चकुली कोन सुन नातुनी देखो हमर मूड भांगिला जा भाई आउ सेठिया पाला बंद कर रे जा तोरा बसा पाला कर देखु ना कंक्रीट रोड छिड़ गेलो जो होइतु तेबे सुनाई आकु गड़ेई तड़ेई गलु पुनी आंटू गंटी छिंडेइलु तथापि आकु पुनी करि न पारिलु हेलन तो ताकु न करिवारु होई गला मोहर नातुनी हां मन देई सुन मोर पिला कहानी मन देई सुन रे मोर मन देई सुन रे मोर पिला कहानी प्रश्नर उत्तर पुणी देउछि कहि सुन हे पंडित मन कर्ण देई एटा किए लो श्रीम भारत हे साख्याते अमृत पान कले चली जीवे श्री वैकुंठ पथ जा लगी जा तू खाई जा ये मोहे पाका छे हेबे नहीं बे घर ले के देखियो बे देखो मामू केन होछ देखो मामू तमे न्याय किछु होछ किछु तमे नहीं दी मोड़ तमारा आ ओए मु तार करे सुने
ଆମର ତାରକ ଗୀତରେ ଗାଇବି 8 ପ୍ରକାର ଗାହାଣ ସ୍ୱର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ହଉଛି এইটা হচ্ছে সুন্দর স্বর ମୋ ମାମୁଁ ତମେ ଦିଅ মতরে বলো গারে ধূত রাষ্ট্রঙ্গ হেলে 100টি নন্দন পণ্ডু রাজাঙ্কর হেলে 5 নন্দন ନାଇଁ ବୋଧେ ତମର ତାର ସ୍ୱରଟା ଦେଖ দইবর কথা কিয়ে গো কইব আনো দুর্যোধন পুয় বড় পুয় জান পঞ্চ পাণ্ডবরে বীর যুধিষ্ঠির পঞ্চ পাণ্ডবরে বড় হেলে সংসার দইবরে কেতে দিন পুনি গলা বিতি দইবরে কেতে দিন পুনি গলা বিতি এ পুরি রাজা হেলা দুর্যোধন নৃপতি সমান না সে বই যে মারি গুটা পরে আর ধ মাউতরা কোন কত ছিড়ে গিলো লো লো ডাকি কেন তু তুইনি কেতে সদার লাটা কই ববলা মত ও তমে দিয়া মামা অনুছি তার অন্য নিকাল তাটা কদরে হাতটা খালি খাবি তমা পঞ্চবা এ বাপা তমে মত না মু তমে দিও নি হ্যাঁ হ্যাঁ বাস এনে কোন ঝিও এবে শুনো আউ গারে কৌরব পাণ্ডবঙ্কর হেলা পোষা খেল কৌরব পাণ্ডবঙ্কর হেলা পোষা খেল দুই জন যুধিষ্ঠির দুর্যোধন বীর হস্তিনা কটক রাজা গুণী কুরুমণি যুধিষ্ঠি সঙ্গে হে পোষা খেলিলেনি পোষারে যুধিষ্ঠি সবু হারি দেলে পোষারে যুধিষ্ঠি সবু হারি দেলে দ্রৌপদী রানী কি মধ্য বন্ধা কি গলে হয় ককা কান কুরকুর পচাই কি কৌছি কোষ্টিয়া মু মামু সকাল কইলু কৌছি খম্বা এ তো কানে লু ভাঙ্গিলা যাই ঘরে ডালা ভাত খায়া সরিয়া আউ কিছু তা উঠি যায় কোষ্টিয়া রে তো কি মাস মামু এটা এইটা এইটা চৈত্র মাস শ্রাবণ মাস শ্রাবণ মাসরে অভিশাপ দউছি কোষ্টিয়া কুকুর হে গুଅ খা মামু সেতুল নাগিছি কি না হ্যাঁ এনে কোন আইছি কৌরব পাণ্ডব ভালো প্রশ্ন উত্তরটা কলে বিচার করতে মু কিছু হউতিলি মামু ধীর আছে কুকুর হে গুଅ খা না তুই ইন্ডিয়ার কথারে মতে কই পাইলি আজ কইনি চোপার ভাই তুই মোর তার ভাই মু বড় ভাই তুই সান ভাই ভউনি বেরালো ইন্ডিয়ার কথা কই পাইলি আ তুই মোর তার ভাই মু তোর তার বউড রে মতে কই হও তো কথারে মু কুকুর হেবি না ମୁଁ ହେଲେ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଚିଲ ଝିଅ ତୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ବୃନ୍ଦାବତୀ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇ ଯା মামু দেখ কেতে আসে মো ভাই মোরে গেলি ভাইলো মো সুনা ভাইলো মো ডাঙ্গুলু ভাইলো মো তেম্পড়া ভাইলো ଆଉ ଯେ ଗଲେ ଗଲୁ 16 ଗୋଷ୍ଠିଆ ରେ কেতে কইলে মামু ভাই কুটরে ঘুষাড় দো ମତେ ଚନ୍ଦନ ଓରା ଗୋଳେ ଲାଗେ ନା মু দেখো কইলি কুকুর আগু এ মতে তুলসা কইলা মামু ହେଲା ସାନ ଭଉଣୀ মেরা মু ঘরে ঘরে পূজা গাঁ গাঁ রে পূজা মতে বিষ্ণু নগাইবে হনুমান নগাইবে ରାମ ନଗେଇବେ ବିଷ୍ଣୁ ନଗେଇବେ କୃଷ୍ଣ ନଗେଇବେ ପିଲା ନଗେଇବେ ବୁଢା ନଗେଇବେ ଭେଣ୍ଡା ନଗେଇବେ জানা ভাই ତୁଳସୀ ମାଳ আসিন কোন ଦେଖୁନୁ ନାନୀ ପିନ୍ଧି তুলসী বালা কোন ତୁ ତ କହିଲୁ ତୁ ଖଣ୍ଡିଆ କଲୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲି ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିଏ ଘରେ ଘରେ ପବିତ୍ର ଗାଁ ଗାଁ ରେ ପବିତ୍ର ସବୁଠେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯାହା କେପେଲୁ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବି କଣ ସେ କଥା ସବୁଦିନ ତ ଖାଉଛି ଘରେ ଘରେ ପୂଜା ତୁ ତ କୋଷ୍ଟିଆ ମାଇଲି କୁକୁର ହେଇଛି ମାଇଲି କୁକୁର କାଣ ଲୋ ପୁଅ ପିଲାଟା କିନ୍ତୁ ହଉ ଯଦି ମାଇଲି କୁକୁର ହେଇଗଲ ତ ସେ ଅବସ୍ଥା କଥା କହିବିନି ଯୋଉଟା ହଉଛି 4-5ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁ ଏକା ଖାଇବା ମିଳେନି କାହାର ଭାଇ ଯାଅ ଭାତ ଖାଇଦଉ କି ବାଟ ଧରି ପିଟି ଦ କୋଷ୍ଟିଆରେ କେ 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 ଧାମରେ 16 କୋଷ୍ଟିଆ ସିଆଡେ କରଦ ଏବେ ଗେଲୁ ଭାଇ ସୁନା ଭାଇ କହୁଥିଲା ଏବେ 16 କୋଷ୍ଟିଆ କହିଲା ଦେଖିଲ ଜିରୋ ହବୁ ସଲ୍ଲା ସଲ୍ଲା ତୋର ସଲ୍ଲା ଆମ ଘର ଘରେ ପୂଜା ହଁ ହଁ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବୈଶାଖ ମାସ 12 ଘଣ୍ଟା ଖରା ବେଳ ହବ ତତେ ପାଣି ତୋରାଣି ମିଳିବନି ଝାଉଁଳିକି ନଇଁକି ରହିଥିବୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଝିକି ଝିକି ନଉଥିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କୁଆଡୁ ବୁଲି 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 ଆଇବି ତୋ ଉପରେ ଖୁରା ଟେକିକି ପାଣି ଦେଇଲୁ ଝିଅ ନାଇଁ ଆଉ କୁକୁର ତୁ ମତେ ଘୁଅ ଖାଇବାର କହୁ ମୁଁ ତ ଛାଡି ଦେଇ ତତେ ଧୂପ ଦୁ ଚାଲ ଦେଇ ପୂଜା କରିନି ନାଇଁ ସବୁ ହସିର ଗଡି ଯାଉଛ କୋଷ୍ଟିଆ କିଏ କହୁଛ କହିଲେ ହବନି କିଏ ହେଲେ ତମ ଭଲ ଲୋକ ନାହିଁ ନାନୀ କି ଦେଖୁନ ଚୁଟା ଦେଖି ଗଡିଲାଣି ସନା ଆଖି କାନ ନୁହଁ କାଢି ସନ ସେତେବେଳେ କହୁନି ହେଲେ ନହେଲେ କଣ ତେବେ ଶୁଣ ଗୋଟେ ମୁଁ ହଉ ମାଳଶ୍ରୀ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ କହିବି
पोषाकटी दृश्य कहबी मामा तारा अनिल ए प्रश्नटा सजो एने कोन आइछि अरे कौरव पांडवंक खेला पोषा खेल हारी गले से काले राजा युधिष्ठिर हेलो राजधन सहित रे हारी देले निज भार्या द्रौपदी को मध्य खेले हारिले लाइट पंच पांडव बसिले पुणे होइल दास धीरे धीरे पचारिला हस्तिना नरेश धीरे धीरे कहिला हस्तिना नरेश गोटिए नारी गुता पांचटा पति अधिका को जिनिस ताठारे अछि किमिति बस्यवर्ती करे पुअगु अरे दुशासन आण जाई से द्रौपदी मल्लीफुला बासन को देसन क्या करिया कोन करू क्या करिया हनुमान हला सुनी रे आज्ञा मात्र करे गोला दुसा बाबू खराब जा गाडी दो पूरा आड़ो दड़ कर दो आज्ञा मात्र को कर चलियो ना चलियो दे सेडा आउनी यात्रा झंकार आ कथा तो हो मो किछ होनी मो भला पिला मोडे प्रश्न बुझे दे आगर गमा केते केते 14 लाख केते छिरा ए झियो आज्ञा मा दुशासन को दुर्योधन कहिला ए द्रौपदी रो पांचटा पति ता पगरे कोन गोटे अधिका अछि ए पांचटा पति रो मन को मौछि तू भाबे थी अरे एकाले को हिला से राजा दुर्योधन धीरे धीरे जाउछि हे रे से दुशासन माइललो बारुणा बंत करत के मिली गला बारुणा बंत करत के मिली गला कुंती मा कुंती खुड़ी को पुणी दूर पेली देला परमंजी गला पुणी द्रौपदी पासरे पहुंची गला ये द्रौपदी पासरे द्रौपदी को कहिला जीवु मोआ देशरे धरिला केश को राजा दुशासन रे नारी रे भी तोते मोरो भवन सुनी करी द्रौपदी कांद कांद हुअंदी हरे पाका सरसो मोरो देहटा होई अछि शौच होई नाही रे मोहर देह किमिति छुई बुरे चंचले कह सुनी करी दुशासन केबे न मानिला केश धरी द्रौपदी कुरे सभा गुनेला आसन रे बसिथिला राजा दुर्योधन कहिला मोर कथा सुडरे दुशासन उलग्न कर पुणी ए द्रौपदी को देखिबा कि जिनिस रखिछि ताहा आज्ञा मात्र करे राजा दुशासन धरिण पुणी देख तार बसन टाणुछि बसन को सेही रागरे केते बेले आंठू बगाई दिए थोरे जेते पुणी करूछि लंगोला ताहू द्रौपदी डाकिले तो चक्रधरंगु दुई हाथ टेकी देले पुणी द्रौपदी नारी बारिकारे जानी देले श्री कुंज भिखारी छंचा मिसिनी डा पठाई देले तांको की मिसिनी छंचा छंचा ना चलौथिले आ छंतार अर्थ बुझिलनी गोटे गीत रे नाही सर देखी कोरी दागा बाची कोरी गुबु गुबु देलो छाड़ी ये गुबु गुबु देलो छाड़ी शॉट देखी ओरी जगह बाछी करे दुशासन कोन करछि टाणुछि हां आंठू गंडे छिड़े गिरी टाणुछि एनु महाप्रभु 55 कोटी वसन देले हैं अरे आंठू गंडे छिड़िला लंगोला न करे बड़रे टाणुछि दुशासन ठरे बड़रे टाणुछि दुशासन ठरे एते प्रकार ताकू लंगोला कोला द्रौपदी नारी लंगोला न होइला जाहाकू न करिछि से दुशासन दुर्योधन नारी पुणी रे भानुमती नाम भानुमती छारे लंगोला होइला
ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପୁଣି କୋପାନଳ ଥିଲା। ଆରେ କଣ କଲା ବୁଝିଲ ବୋଉ ପିଲା ରାଗରେ ଯେବେଳେ ଗିନି ବଜୁଛି ନା ନାଇଁ ଗିନି ବଜାରେ ପଇସା ମତେ ମତେ ନେଇଛୁ ରେ ସବୁ 200 କାଟିକି ଦିଆ ହବ ତତେ କଚ करे ଗିନି ବଜା ଶୁଣ ଦ୍ରୌପଦୀ କୁ ଯେତେ ପୁଅ ଲଙ୍ଗଳା କଲା ତଥାପି ଦ୍ରୌପଦୀ ଲଙ୍ଗଳା ରହିଲା। ଏଣେ ଭାନୁମତୀ ଅଟେ ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଣୀ ଘର ଭିତରେ ଥିଲା ସେହି କାମିନୀ ତାକୁ କିଏ ଲଙ୍ଗଳା ତ କରି ନଥିଲା ଆପେ ଆପେ ଭାନୁମତୀ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଲା। तमे कहला कि किस दा कथा किए कहला कोडे मुडा मुडी झिका झिकी दुआ दुई क दे कहले मते भाई दिजो दा किए कहला तमे ना किस कोन मामू देखो तू कहला मु कहली के मते कहला धीर मु धीर तू कोस्टिया कह दे से कहली से बर बो पिला सुनो द्रौपदी आंठू गंडे छिड़ेला जो शासन लंगला करि पारला किंतु भानुमती को लंगला के करिनी आपे आपे लंगला हे गला हां अरे द्रौपदींगर कोपानल रे जळी गला भानुमती रो वसन घर द्वार जळी गला परी गली मरी गली कहि आसी सबारे पहुंचली एणु देखो द्रौपदी को पुणी जेते लंगला कला तथापि द्रौपदी लंगला नखिला तथापि द्रौपदी लंगला नखिला भानुमती लंगला होई आसी अछि कहरे भाई तोर गिरे मन पाउछि एटा की हेला त बोलो बोलो